Oke, the next is subsystem network atau jaringan subsistem yang membentuk sistem akuntansi aset tetap. There are 7 subsystem networks. The first one is a fixed asset purchase system, and the second is fixed asset acquisition system through self-development, and the third is capital expenditure system, and the fourth is fixed asset discontinuation system, and the fifth is fixed asset transfer system, and the sixth is fixed asset revaluation system, and the seventh is fixed asset depreciation accounting system. Untuk yang pertama, fixed asset purchase system. This system is designed to record the cost of fixed assets obtained from purchase transaction. Because the cost of fixed asset purchase consists of the price stated in the invoice from the suppliers and all costs incurred for the installation of fixed assets until the fixed assets are ready for use, then the source document used in this procedure is proof of cash out, attached with a request for authorization of investigation, purchase order, good receipt reports, and invoice from suppliers, and proof of receipt attached with a work order, and memorial evidence attached with work order. Jadi untuk sistem pembelian aset tetap ini dirancang untuk melaksanakan pencatatan harga pokok aset tetap yang diperoleh dari transaksi pembelian. Karena harga pokok aset tetap yang dibeli terdiri dari harga yang tercantum dalam faktur dari pemasok dan semua biaya yang dikeluarkan untuk pemasangan aset tetap sampai dengan aset tetap tersebut siap untuk digunakan, maka dokumen sumber yang akan digunakan dalam prosedur ini adalah bukti kas keluar yang dilampiri dengan surat permintaan otorisasi investasi, surat order pembelian, laporan penerimaan barang dan faktur dari pemasok, dan bukti memorial yang dilampiri dengan surat perintah kerja. And the second is fixed asset acquisition system through self-development. This system is designed to record the fixed principal price obtained by the company from the construction carried out by the company itself. Work order are documents used to collect construction data. If a self-built fixed asset has been completed, the memorial book, which is attached with a work order, is used as the source documents to record the cost of the fixed asset on the fixed asset card and general journal. Jadi untuk sistem perolehan aset tetap melalui pembangunan sendiri ini dirancang untuk mencatat harga pokok aset tetap yang diperoleh perusahaan dari pembangunan yang dilakukan oleh perusahaan tersebut. Surat perintah kerja merupakan dokumen yang digunakan untuk melakukan atau mengumpulkan biaya konstruksi. Dan jika suatu aset tetap yang dibangun sendiri telah selesai, maka bukti memorial yang dilampiri dengan surat perintah kerja akan dipakai sebagai dokumen sumber untuk mencatat seluruh harga pokok aset tetap tersebut ke dalam kartu aset tetap dan jurnal umum. And the third subsystem network is capital expenditure system. This system is designed to record additional cost of fixed asset in the presence of capital expenditures. Every capital expenditure requires an investment authorization request letter from top management. Implementation of an investment authorization request letter is carried out based on the work order document. Recording costs incurred for work order is carried out according to the work order number concerned, so that the amount of capital expenditure can be calculated for a certain work order and an additional cost of the assets can be calculated. Jadi untuk sistem pengeluaran modal dirancang untuk mencatat tambahan harga pokok aset tetap dengan adanya pengeluaran modal. Dan setiap pengeluaran modal akan memerlukan dokumen surat permintaan otorisasi investasi dari manajemen puncak. Dan untuk melaksanakan surat permintaan otorisasi investasi akan dilakukan berdasarkan dokumen surat perintah kerja. Pencatatan biaya yang terjadi untuk surat perintah kerja atau work order dilakukan menurut nomor surat perintah kerja yang bersangkutan, sehingga dapat dihitung besarnya pengeluaran modal untuk surat perintah kerja tertentu dan dapat dihitung pula tambahan harga pokok aset yang bersangkutan. And the next system is fixed asset discontinuation system. This system is designed to record the reduction in principal price and the accumulated depreciation of fixed asset. There are
they are discontinued, and the gains or losses that arise as a result of the discontinuation of this fixed asset. The source document used as the basis for recording the discontinuation of use of fixed asset is memorial evidence attached with supporting documents in the form of a letter requesting the termination and transfer of fixed asset. Jadi untuk sistem penghentian pemakaian aset dirancang untuk mencatat pengurangan harga pokok dan akumulasi penyusutan aset tetap yang dihentikan pemakaiannya secara keuntungan atau kerugian yang timbul sebagai akibat penghentian pemakaian aset tetap tersebut. Dan dokumen sumber yang dipakai sebagai dasar pencatatan penghentian pemakaian aset tetap adalah bukti memorial yang dilampiri dengan dokumen pendukung berupa surat permintaan penghentian dan transfer aset tetap. And the next is fixed asset transfer system. This system is designed to record the transfer of fixed asset from one accountability center to another. Due to depreciation expense, reparation and maintenance expenses must be borne by the responsibility center that use fixed asset, while the transfer of fixed asset must be immediately followed by the accounting function, so that this function can charge these expenses based on accurate data on the location of fixed asset. The document to request authorization for the transfer of fixed asset is a letter of request for transfer of fixed asset. All transfer of fixed asset within the company's internal environment must be authorized by the fixed asset department. A letter requesting a transfer of fixed asset is used as the basis for recording on the fixed asset card. Jadi untuk sistem transfer aset tetap ini dirancang untuk mencatat transfer aset tetap dari satu pusat pertanggungjawaban ke pusat pertanggungjawaban yang lain. Dan karena beban penyusutan, beban reparasi, dan pemeliharaan harus dibebankan kepada pusat pertanggungjawaban yang menggunakan aset tetap, maka semua perpindahan aset tetap harus segera diikuti oleh fungsi akuntansi agar fungsi ini dapat membebankan beban-beban tersebut berdasarkan data lokasi aset tetap yang diteliti. Dokumen untuk meminta otorisasi transfer aset tetap adalah surat permintaan transfer aset tetap. Semua transfer aset tetap dalam lingkungan intern perusahaan harus diotorisasi oleh bagian aset tetap. Surat permintaan transfer aset tetap kemudian dipakai sebagai dasar pencatatan ke dalam kartu aset tetap. And the next system is fixed asset revaluation system. This system is designed to record the revaluation transaction of fixed asset. And the source document used as the basis for recording is memorial evidence. Kemudian, sistem revaluasi aset tetap. Sistem ini dirancang untuk mencatat transaksi penilaian kembali aset tetap, dan dokumen sumber yang dipakai sebagai dasar pencatatan adalah bukti memorial. And the last system is depreciation of fixed asset. This system is designed to record depreciation expense of fixed assets, and the source document used is memorial evidence. Jadi sistem pencatatan penyusutan aset tetap ini dirancang untuk mencatat beban penyusutan aset tetap, dan dokumen sumber yang dipakai sebagai dasar pencatatan sama seperti sistem sebelumnya, yaitu bukti memorial. Untuk yang pertama, user function must be separated from fixed asset accounting function, atau fungsi pemakai harus terpisah dari fungsi akuntansi tetap. Mengapa hal ini dilakukan? Hal ini dilakukan bertujuan untuk mengawasi aset tetap dan pemakaiannya. Maka, fungsi yang mencatat semua data yang bersangkutan dengan aset tetap harus dipisah dari fungsi pemakai aset tetap. Kemudian, the second, acquisition, transaction, sale, and discontinuation of the use of fixed asset must be carried out by more than organizational unit that works independently. Atau transaksi perolehan, penjualan, dan penghentian pemakaian aset tetap harus dilaksanakan oleh lebih dari unit organisasi yang bekerja secara independen. Mengapa hal ini dilakukan? Hal ini dilakukan bertujuan untuk menciptakan pengecekan intern dalam setiap transaksi yang merubah aset tetap. Maka unit organisasi dibentuk sedemikian rupa sehingga tidak ada satupun transaksi yang mengubah aset tetap yang dilaksanakan secara penuh hanya oleh satu unit organisasi saja. Kemudian ada authorization system. This system has 8 elements. The first one is investment budget authorized by the shareholder general meeting, atau anggaran investasi diotorisasi oleh rapat umum pemegang saham.
Investment in fixed assets generally includes a large amount of rupiah and causes a long-term commitment of funds. So the use of an investment budget is a good tool for controlling investment in fixed assets. The investment budget in fixed assets is authorized by the owner of the company as the basis for implementing changes to the fixed asset account. Jadi, investasi itu kan biasanya meliputi sejumlah uang yang besar dan menyebabkan keterikatan dana dalam jangka waktu yang lama. Maka dari itu, penggunaan anggaran investasi merupakan sarana yang baik sebagai alat pengendalian investasi dalam aset tetap. Anggaran investasi sendiri diotorisasi oleh pemilik perusahaan sebagai dasar dalam melaksanakan perubahan terhadap akun aset tetap. Kemudian ada Investment Authorization Request, letter authorized by related director, atau surat permintaan otorisasi investasi diotorisasi oleh direktur yang terkait. Each investment realization stated in the investment budget must obtain prior approval from the related directors and its implementation by the president director of the company. Jadi, setiap realisasi investasi yang tercantum dalam anggaran investasi harus mendapat persetujuan dari direktur yang terkait sebelum disetujui pelaksanaannya oleh direktur utama perusahaan. Kemudian ada request for reparation authorization authorized by president director, atau surat permintaan otorisasi reparasi diotorisasi oleh direktur utama. Reparation authorization letter, which approval for implementation of capital expenditures must be authorized by the president director. Jadi untuk surat otorisasi reparasi yang berisi persetujuan dilaksanakannya pengeluaran modal harus terlebih dahulu mendapatkan otorisasi dari direktur utama. And the next is work order authorized by the relevant department, atau surat perintah kerja diotorisasi oleh kepala departemen yang bersangkutan. Work orders that have approval in the execution of capital expenditures for constructions, repair, and dismantling of assets can be authorized by the head of the related department. Jadi work order yang berisi persetujuan dilaksanakannya pengeluaran modal untuk pembangunan, reparasi, dan pembongkaran aset tetap harus terlebih dahulu mendapatkan otorisasi dari kepala departemen yang bersangkutan. Kemudian ada purchase order letter authorized by authorized official. If the purchase price of the fixed asset remains high, the authorization letter of the purchase order is in the hand of president director. Jadi elemen selanjutnya adalah surat order pembelian diotorisasi oleh pejabat yang berwenang. Apabila harga beli atas aset tetap tinggi, maka otorisasi surat order pembelian akan ditangani oleh direktur utama. And the next element is goods receipt reports authorized by the reception function, atau laporan penerimaan barang diotorisasi oleh fungsi penerimaan. The goods receipt report containing the fixed asset acceptance approval sent by the supplier must be authorized by the receiving function. Laporan penerimaan barang yang berisi persetujuan penerimaan aset tetap yang telah dikirimkan oleh pemasok harus mendapatkan autorisasi oleh fungsi penerimaan. And the next element is case out evidence authorized by accounting function, atau bukti kas keluar diotorisasi oleh fungsi akuntansi. And then the last one is memorial evidence authorized by the accounting function, atau bukti memorial diotorisasi oleh fungsi akuntansi. And the next is recording procedures. Change to fixed asset card must be based on case out and memorial evidence attached with complete supporting documents and authorized by the authorized official. Jadi, perubahan pada kartu aset tetap harus didasarkan pada bukti kas keluar dan bukti memorial yang dilampiri dengan dokumen pendukung yang lengkap yang telah diotorisasi oleh pejabat yang berwenang.
Kemudian ada healthy practice atau praktik yang sehat. There are 4 elements. The first one is fixed asset must be periodically be matched with fixed asset card. Atau secara periodik dilakukan mencocokkan fisik aset tetap dengan kartu aset tetap. Jadi pengawasan intern yang baik mensyaratkan data dalam kartu aset tetap harus secara periodik dicocokkan dengan aset tetap secara fisik. Kemudian ada the use of investment budget is device to controlling the investment in fixed asset, atau penggunaan anggaran investasi sebagai alat pengendalian investasi dalam aset tetap. Pengawasan investasi dalam aset tetap yang baik dilaksanakan dengan menggunakan perencanaan yang dituangkan dalam anggaran investasi. Anggaran investasi ini sebelumnya telah disusun dan dilakukan analisis dan studi kelayakan terhadap usulan investasi sebelum kemudian disetujui. And the third is closing of fixed asset insurance against loss, atau penutupan asuransi aset tetap terhadap kerugian. Jadi untuk mencegah kerugian yang timbul sebagai akibat kebakaran, kecelakaan, dan alasan yang lain, aset tetap harus diasuransikan dengan jumlah pertanggungan yang memadai. Kemudian the last one is accounting policy regarding segregation of capital expenditure and revenue expenditure, atau kebijakan akuntansi tentang pemisahan pengeluaran modal atau capital expenditure dengan pengeluaran pendapatan atau revenue expenditure. Kebijakan akuntansi tentang pembedaan pengeluaran modal dan pengeluaran penghasilan harus dinyatakan secara eksplisit dan tertulis untuk menjamin konsistensi perlakuan akuntansi terhadap kedua macam pengeluaran tersebut. And next, I will explain you about document flowchart of the network procedure that make up the fixed asset accounting system, atau bahkan alir dokumen jaringan prosedur yang membentuk sistem akuntansi aset tetap. The first is fixed asset purchase system. In the document flowchart of fixed asset purchase system consists of the following series, that is, first is investment authority request procedure, second is price quote and supplier session procedure, third is purchase order procedure, fourth is receipt of goods procedure, fifth is placement of fixed asset procedure, and the last is recording the cost of fixed asset procedure. Jadi pada bagian awal dari dokumen ini terdiri dari rangkaian prosedur berikut, yaitu 1. Prosedur permintaan otoritas investasi, 2. Prosedur penawaran harga dan pemilihan pemasok, 3. Prosedur order pembelian, 4. Prosedur penerimaan barang, 5. Prosedur penempatan aset tetap, 6. Prosedur pencatatan harga pokok aset tetap. And this flowchart consists of several sections. That is, section that requires fixed asset. This section is submit a letter of request for investment authorization to the President Director. Next is President Director is give authorization to carry out the investment that has been included in the capital budget. And next is purchase section. Purchase section is carry out supplier section and deliver of purchase order letter to the supplier that have been selected. And the next is reception session is checks the asset received from the supplier, test the performance of fixed asset received, and make a report on the receipt of goods. And next is step section. The section is create voucher or proof of cash out based on the receipt of goods, invoice from supplier, purchase order, and investment authorization request. The cash out receipt is recorded by the section of the cash out receipt register with the journal like this: fixed asset in debit and proof of cash out to be paid in credit.
And after debt section, there is a fixed asset section. This section is prepare fixed asset replacement letter. And next is the fixed asset card section. This section is record the additional cost of fixed asset to the fixed asset card and record the fixed asset allocation to the fixed asset. Jadi seperti ini bagian yang memerlukan aset tetap, yaitu mengajukan surat permintaan otorisasi investasi kepada direktur utama. Lalu direktur utama memberikan otorisasi dilaksanakannya investasi yang telah dicantumkan dalam anggaran modal. Lalu berdasarkan otorisasi yang diberikan oleh direktur utama, bagian pembelian melaksanakan pemilihan pemasok dan pengiriman surat order pembelian kepada pemasok yang telah dipilih. Lalu bagian penerimaan melakukan pemeriksaan terhadap aset yang diterima dari pemasok, melakukan pengujian terhadap kinerja aset tetap yang diterima, dan membuat laporan penerimaan barang. Lalu selanjutnya pada bagian utang, membuat bukti kas keluar berdasarkan laporan penerimaan barang, faktur dari pemasok, surat order pembelian, dan surat permintaan otorisasi investasi. Bukti kas keluar dicatat dalam bagian utang dalam register kas bukti kas keluar dengan jurnal, yaitu aset tetap di debit dan bukti kas keluar yang akan dibayar di kredit. Setelah itu, pada bagian aset tetap membuat surat penempatan aset tetap, lalu pada bagian kartu aset tetap mencatat tambahan harga pokok aset tetap ke dalam kartu aset tetap berdasarkan data yang direkam dalam bukti kas keluar, lalu mencatat alokasi aset tetap ke dalam kartu aset tetap berdasarkan data yang dicantumkan dalam surat penempatan aset. And the next is B, fixed asset acquisition system through self-developed. And this flowchart is designed to record the cost of fixed asset obtained by the company from the development carried out by the company itself. Jadi sistem ini dirancang untuk mencatat harga pokok aset tetap yang diperoleh perusahaan dari pembangunan yang dilaksanakan sendiri oleh perusahaan. In this flowchart consists of the following series, that is, first, investment authorization request procedure, second is work order procedure, third is implementing fixed asset default procedure, fourth is receipt of goods procedure, fifth is fixed asset placement procedure, and the last is procedure for recording the cost of fixed asset. In this flowchart, first section that requires fixed asset submit a letter of request for investment authorization to the President Director, and next the President Director authorizes the construction of fixed asset list in the capital budget, and then based on the authorization given by the President Director, the respiration and maintenance section carry out the construction of fixed asset by using a work order. Based on the work order, the respiration and maintenance section requests material and spare parts from the warehouse and order the employee to work on the construction of fixed asset. Assumption of material and spare part as well as consumption and labor in the respiration and maintenance section is informed to the journal section to be recorded in general journal. And this is the journal. Fixed asset under construction is in debit, and then inventory, spare part inventory, salaries and wages in credit. Jadi di flowchart ini awalnya bagian yang memerlukan aset tetap mengajukan surat permintaan otorisasi investasi kepada direktur utama. Lalu direktur utama memberikan otorisasi dilaksanakannya pembangunan aset tetap yang telah
yang telah tercantum dalam anggaran modal. Lalu berdasarkan otorisasi yang diberikan oleh Direktur Utama bagian respirasi dan pemeliharaan melaksanakan pembangunan aset tetap dengan cara mengeluarkan surat perintah kerja. Berdasarkan surat perintah kerja, bagian respirasi dan pemeliharaan meminta bahan dan suku cadang dari gudang dan memerintah karyawan untuk mengerjakan pembangunan aset tetap. Konsumsi bahan dan suku cadang serta konsumsi dan tenaga kerja di bagian respirasi dan pemeliharaan diinformasikan ke bagian jurnal untuk dicatat dalam jurnal umum dengan jurnal seperti itu, yaitu aset tetap dalam konstruksi di debit, lalu persediaan barang, persediaan suku cadang, dan gaji dan upah itu di kredit. And also based on evidence of demand and release of warehouse goods and recap of salaries and wages, the asset card section record the consumption of material and spare part as well as labor hour into the work order. When the consumption of fixed asset is complete, the repair and maintenance department prepares the complete project report. The fixed asset card section at the cost of fixed assets that have been put based on the data collected in the work order. Based on the data on the amount of the cost of fixed asset which is calculated, the part of access card remains memorial evidence. Memorial evidence is sent to the journal section to be recorded in the general journal, and the journal is like this. Jadi di samping itu berdasarkan bukti permintaan dan pengeluaran barang gudang dan rekap daftar gaji dan upah, bagian kartu aset tetap mencatat konsumsi bahan dan suku cadang serta jam tenaga kerja ke dalam surat perintah kerja. Pada saat pembangunan aset tetap selesai dilakukan, bagian respirasi dan pemeliharaan membuat laporan proyek selesai. Bagian kartu aset tetap menjumlah harga pokok aset tetap yang selesai dibangun berdasarkan data yang dikumpulkan dalam surat perintah kerja. Berdasarkan data dan jumlah pokok aset tetap yang dihitung tersebut, bagian kartu aset tetap membuat bukti memorial. Bukti memorial dikirim ke bagian jurnal untuk dicatat dalam jurnal umum dengan jurnal sebagai berikut, yaitu aset tetap di debit dan aset tetap dalam konstruksi di kredit. And here's the flowchart of fixed asset acquisition system through self-development. And this flowchart have several sections. There is section that requires fixed asset, main director or president director, then respiration and maintenance section, then warehouse section, and salaries and wages section, and journal section, and then fixed asset card section, and the last is fixed asset section. You can read it by yourself. And next is C, capital expenditure system. The purpose of this system is designed to record additional costs of fixed asset in the presence of capital expenditure. The series of procedure in this flowchart is first, investment authorization request procedure. Second is work order procedure. Third is procedure for implementing capital expenditure. Fourth is goods receipt procedure, and the last is procedure for recording the cost of fixed asset. Jadi capital expenditure system atau sistem pengeluaran modal ini dirancang untuk mencatat tambahan harga pokok aset tetap dengan adanya pengeluaran modal. Pada bagian alir dokumen sistem ini terdiri atas serangkaian berikut ini, yaitu 1. Prosedur permintaan otorisasi investasi, 2. Prosedur perintah kerja, 3. Prosedur pelaksanaan pengeluaran modal, 4. Prosedur penerimaan barang, dan yang kelima, prosedur pencatatan harga pokok aset tetap. And in this flowchart,
capital expenditure transaction begin with the creation of requests for authorization of prepare authorization by the department requiring the capital expenditure. This document used to request authorization for capital expenditure to the president director. And next, authority given to the president director is sent back to the repair and maintenance section. And next step is for capital expenditure is the same as the system for obtaining fixed asset through self-development. Jadi dalam bagian akhir dokumen ini, transaksi pengeluaran modal diawali dengan pembuatan surat perintah otorisasi respirasi oleh bagian yang memerlukan pengeluaran modal. Dokumen ini digunakan untuk meminta otorisasi pengeluaran modal kepada direktur utama. Lalu otorisasi yang diberikan kepada direktur utama dikirim kembali ke bagian respirasi dan pemeliharaan. Lalu langkah pengeluaran modal selanjutnya sama dengan sistem pengeluaran aset tetap melalui pembangunan sendiri seperti yang tadi. And this is the flowchart of capital expenditure system. And the next D, fixed asset discontinuation system atau sistem penghentian pemakaian aset tetap. This system is designed to record the cost of expense and accumulated depreciation of fixed assets that are discontinued and gains or loss arising from the use of this fixed asset. In this document, flowchart consists of following series, that is, first, procedure for requesting replacement of the use of fixed asset, and second is procedure for discontinuing use of fixed asset, and the last is procedure for recording the cessation of the use of fixed asset. Jadi sistem ini dirancang untuk mencatat pengeluaran harga pokok dan akumulasi penyusutan aset tetap yang dihentikan pemakaiannya serta keuntungan atau kerugian yang timbul sebagai akibat dari pemakaian aset tetap tersebut. Lalu dalam bagian aliran dokumen ini terdapat beberapa rangkaian prosedur, yaitu antara lain 1. Prosedur permintaan penggantian pemakaian aset tetap, 2. Prosedur penghentian pemakaian aset tetap, 3. Prosedur pencatatan penghentian pemakaian aset tetap. And in this flowchart, division that use fixed asset submit a request for termination of fixed asset by using a letter requesting cessation of use of fixed asset to the president director. And then authorization for discontinuation of use of property, plant and equipment is used by the inventory accounting department as the basic of making memorial evidence. Discontinuation of use of fixed asset is recorded by the fixed asset card section to the fixed asset card and recorded by the journal section in the general journal. And this is the journal. Accumulated depreciation of fixed asset in credit debit, loss from discontinuation of fixed asset in debit, and fixed asset in credit. And this is the flowchart of fixed asset discontinuation system. And next is fixed asset transfer system or system transfer aset tetap. This system is designed to record the transfer of fixed asset from one center of responsibility to another. And the source of document used as basic is a letter of request for transfer of fixed asset. And next, in this document flowchart consists of following series, that is, first is fixed asset transfer request procedure, and the last is the procedure for recording the transfer of fixed asset.
Jadi fixed asset transfer system atau sistem transfer aset tetap ini didesain untuk mencatat transfer aset tetap dari satu pusat pertanggungjawaban ke pusat pertanggungjawaban yang lain. Lalu dokumen sumber yang dipakai sebagai dasar pencatatan transfer aset tetap adalah surat permintaan transfer aset tetap. Lalu pada bagian alir dokumen ini terdiri dari serangkaian prosedur berikut ini. 1. Prosedur permintaan transfer aset tetap. 2. Prosedur pencatatan transfer aset tetap. And then in the flowchart of document, data on the new location of the transfer fixed asset are recorded in the fixed asset card. There is no recording of value of rupiah in the fixed asset transfer, so the transfer section doesn't require recording in a journal. Jadi dalam bagian alir dokumen ini, data alokasi baru aset tetap yang ditransfer dicatat di dalam kartu aset tetap. Ya, lalu tidak ada pencatatan nilai rupiah dalam transfer aset tetap, sehingga transaksi transfer tidak memerlukan pencatatan ke dalam jurnal. And this is the flowchart of fixed asset transfer system. And next is fixed asset revaluation system atau sistem revaluasi aset tetap. The system is designed to record evaluation transaction of revaluation of fixed asset. The source of document used is memorial evidence, and in this document flowchart consists of the following series, that is: first, procedure for requesting termination of fixed asset. Second is procedure for discontinuing use of fixed asset. And the third is procedure for recording fixed asset revaluation. Jadi dalam sistem ini dirancang untuk mencatat transaksi revaluasi atau penilaian kembali aset tetap. Lalu dokumen sumber yang dipakai adalah bukti memorial, dan pada bagian alir dokumen ini terdiri dari serangkaian prosedur, antara lain: 1. Prosedur permintaan penghentian aset tetap. 2. Prosedur penghentian pemakaian aset tetap. Dan yang ketiga, prosedur pencatatan revaluasi aset tetap. And this is the flowchart of fixed asset revaluation system. And for the last is system for recording depreciation of fixed asset atau sistem pencatatan penyusutan aset tetap. The system is designed to record depreciation cost for fixed asset, and source document used are memorial evidence. And next in this document flowchart consists of the following series, that is: first, procedure for making list of depreciation of fixed asset, and the last is procedure for recording the depreciation of fixed asset. Jadi dalam sistem pencatatan penyusutan aset tetap ini dirancang untuk mencatat biaya penyusutan aset tetap. Lalu dokumen sumber yang dipakai adalah bukti memorial. Lalu pada bagian alir dokumen ini terdiri dari serangkaian prosedur berikut ini, yaitu 1. Prosedur pembuatan daftar penyusutan aset tetap, dan yang terakhir prosedur pencatatan penyusutan aset tetap. And here's the flowchart of system for recording depreciation of fixed asset. That's all for our group. Thank you for watching. Have a nice day. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.